Malampuson nga nadakpan ang usa ka lalaki human gipatuman ang search warrant aron sa pagdakop kag Jovin Cabrito alias Bantam kaganihang kadlawon adlong Biyernes, Hunyo 14, tuig 2024 tungod sa paglapas sa Section 11, Article 2 sa RA 9165. Sayo pa lang sa kadlawon sa alas 3, nagprepara na ang mga personay sa Antipas Municipal Police Station, Municipal Drug Enforcement Unit, pinanguluhan ni Officer in Charge Police Captain Godofredo A. Tupas, banusab ang RSOG 12, 1203rd RMFB 12, PPDEU o 1st CPMFC CPPO aron iserve ang giimplementar nga search warrant number SW-KID-746-2024 alang sa paglapas sa Section 11, Article 2 sa RA 9165 nga gi-issue ni Jose T. Tabosares, Presiding Judge, Vice Executive Judge, Regional Trial Court Branch 23, 12 Judicial Region, Kidapawan City, para sa sospek nga nagpuyo sa boarding house sa Purok 3-A, Barangay Poblasyon, Antipas, Cotabato. Wala na mipalag ang sospek sa diyang gituktok siya sa mga pulis sa iyang gipuy-an nga naila nga si Jovin Cabrito Tupas, 25 anyos, o litaw, mag-uuma og taga Barangay Poblasyon, Antipas, Cotabato. Aduna kay katungod nga mo hilom, tanan nga ingon nimo pwedeng gamiton bato kanimo sa bisang asa nga korte. Aduna po kay katungod nga magkuha og sarili nga abogado. Kung wala kay kakayahan nga magkuha og sarili nga abogado, ang gobyerno mohatag para sa imuha. May pagtanggol mo ang sarili sa hukuman. Pagkahuman og basa sa Miranda rights ngadto sa sospek, nagrekisa dayon ang kapulisan sulod sa balay og niresulta sa pagka-recover sa usa ka pirasong papel nga gipilo. Adunay upat ka buok nga heat shield transparent plastic sachet, adunay sulod puti nga crystalline substance sa gituhang shabu. Ang mga nakuhang ebidensya isumiti dayon sa Provincial Forensic Unit alang sa qualitative o quantitative examinasyon. Matod ni Police Captain Godofredo A. Tupas, ang Municipal Chief of Police sa Antipas, ang lungsod sa Antipas gideklara nga drug lord. Ang kadto mga tao nga nadakpan sa lungsod, kadto sila ang magdala lang og mga illegal drugs. Drug cleared ta diri. However, na yung mga gasulod diri nga mga newly identified personalities na involved sa droga. So tungod siguro sa impluwensya pud sa mga nagagamit og droga, no. So ang uban na nadala. Ito paano nakakwenta sa ato ang sa Clio. Nakakwenta kasi sa Clio. Sa tanan, napakanta sa itong buwan karon. Napriso ang sospek sulod sa PNP Custodial Facility human kini gipailawom sa police booking procedure og medical examination samtang nagpaabot sa pagpasaka sa tukmang kaso batok kaniya sa korte. Ang akong panawagan lang sa mga sa mga gagamit na mga pusher nga gadala og droga diri sa Antipas, no. So dili gid mo namo palutso, no, dili gid makalusot diri ang mga pusher tungod kay ang ato ang operatiba nagatrabaho gid, no, nagamonitor gid sa maong mga kaso and padayon ang amuang kampanya batok aning illegal drugs. Kini nga balita hatod sa inyo gikan sa UAID Non-Herbal Capsule, usa ka UAID Herbal Supplement Capsule. Ang UAID nga tambal naghatag suplemento sa paglawas sama sa adunay sakit sa kidney. Ako si Fred Castro para sa balita Radyo Sincero. Basta guwapo, sincero.